काटिबा योग काटिबा मध्य रहिले तो से राम ज्योति जनक हेउछंती भगवान संत तुलसीदास आ गोटे पद को रामचरित मानस रे कहि कोन कहिले करे राम जनक के हेतु अनेक श्री अनेक कारण केवल आगे रावण को वध करबा पाई नुह केवल आगे तारका को वध करबा पाई नुह केवल शिव को वध करबा पाई नुह अनेक कारण ने आगे राम आसी छने संसार किंतु ये परम ज्योति राम परमात्मा राम जगत ठारू नियारा जगत ठारू श्रेष्ठ बोले ईश्वर क्रीड़ा जगत प्राणी होते ही आदत प्राणी होते ही आदत प्राणी होते ही आदत बोले ईश्वरंकर क्रीड़ा भूमि हला जगत बाय भारत प्रभु आसंती तांकर खेलाला करत ये पुआ प्रभु जहा करे धर्म कृष्ण लीला करे तांकर कर्म करे कोन कहिले कृष्ण लीला राम त्रेता युग रे आसिले राम नवमी रे जन्म हेले तो रामकर लीला को कहिला राम लीला अच्छा हम मानव माने जहा सब करछे हम जहा कहले कीड़ा भलो कले कीड़ा मंद कले कीड़ा अरे एमिति किंदी होउछे हां बा तमे भारी भलो कर्म गुडा को करू जेते भलो कर्म करूछ हम गां रे सब अरे तमे केमिति भलो कर्म करछ कहिला धर्म बोली जा सुने चित्कार ध्रुवंकर आयुध अरे अरे ध्रुवंकर आयुध अरे अरे ध्रुवंकर आयुध हरि घरे जे पुराती रवि कहई घरे जे पुराती चित्कार आयुध जे कि होछनी चतुर व्यक्ति द्रुत लोक चालाकी लोक मुखरे धर्म धर्म कहउतिबे किंतु मन रे थिबो कपट मन रे अनेक आज्ञा क्लेश मन रे अनेक आज्ञा पाप विचारटा थिबो केवल ऊपर मन रे धर्म 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 बोली आगे चित्कार करो तार करू छथि आ कोन गंगा अन्य कुकरी भोग प्राय खाई तारी जाई फूल आलो जाई फूल आलो जाई फूल पड़ी पतंगी पतारी जाई फूल टिके छाड़ी के बोले हे विभिन्न प्रकार अन्याय अनिति पाप गुडा को करू छथ तो करी की आज्ञा भोग प्राय खाई मारिबे तार जिमिति हमें मां के पाखरे भोग प्रसाद करिछि भक्तार माने आगे हम तुंडरे खाइ के मुंडरे बळि पकौछ आजि काली नर नारी माने सेही भया के पाप उडा को करी ये भोग सदस्य चिंता कर बाबा तेनु मुंडरे बळि पकौछंती पाप उडा हां बुझिला हां तेनु सेथि पाई भगवान कर रूपटा की भलिया हाल भली दयावंत हेले भी निष्ठुर निर्दय होई शेष समय रे भक्त मानकर दुख प्रभु आगे निष्ठुर होई तांडव रचना कर हमर विपद दुख रे सहायता भगवान किंतु से समय प्रभु आगे निष्ठुरता अवलंबन हेति में बात्या मरुड़ी होउची आ हबो कोन सत्य की आहुरी पुआ बात्या मरुड़ी ये भूमिकंप आउ ए जो चोरी डकायत सब हबरे गुडा को जिते पुआ बात्या हवा सेते हमर मजा रे काहे की घर मिलुची इंद्रावास मु छात घर कर देछि किंतु बखरा चाळ घर रखिछि काहे के जदी बात्या रे से न भांगुची अच्छा बात्या सइला बेले को मोल्ला रे उडी भांगी पकई दोची जते बेला आसु छंती चेक करिया आर आई एते चेकिंग करिया आउची से आगो लिखि देकी जाउची
ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ହଉଛି 1969 ମସିହାରେ ବଖରାଏ ପାଇଲି ହଁ ହୁଡୁ ହୁଡୁ ବେଳେ ବଖରାଏ ପାଇଲି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତିତିଲି ବେଳେ ବଖରାଏ ପାଇଲି ହଁ ଏମିତି ବୁଲବୁଲ ବେଳେ ଗୋଟାକ ପାଇଲ ବୁଲବୁଲ ଭଳିଆ ବଖରାଏ ପାଇଲି ଆଉ ଫନି ବେଳେ ପାଇଲ ଫନି ବେଳେ ଦେଲେନି କାହିଁକି ଦେଲେନି ସେ ହେଇ ଆରେଇଟା ବା ଥିଲା ସିନା ବଦଳି ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ସେଇ ଆରେଇଟା ଥିଲା ଦେଖିଲା ବଖରାଟା ଅଛି ଆଉ ଦେଲାନି ନାଇଁ ହଁ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ମୋର ହଉନି ହଁ ତମ ଭାଇ ମନ ଦୁଃଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରାବାସ ପାଇବା କଥା ଆଉ କଣ ଯାହା ତମେ ଜଗତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏମିତିଆ ଭୂମିପୁତ୍ର ଯେମିତି ଭୂମିପୁତ୍ର ପୁତ୍ର ଥିଲେ କିଏ କହିବ ବିଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହଁ ପୁଅ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନବୀନା ଭାଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୁଝିପାରୁଛ ସେ ହଉଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗ ହଁ ଭୂମିପୁତ୍ର ମୁଁ ସେମିତି ଜଗତ ପାଇଁ ହିତାକାଂକ୍ଷୀରେ ଅଛ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଷଣ୍ଢ ମୁଁ ମଲା ପରେ ମୋ ଫଟୋ ଚେ ରଖିବି ତୁ ରଖିବୁ ନା ଆଉ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବାତ୍ୟା ମନରେ ଭାବୁଛ କେମିତି ହଉ ତମେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ତମ ପୁଅ ମୁଁ କେମିତି ଝିଅ ସନ୍ତାନରେ ଯୋଗ୍ୟ ହଉ ତେଣୁ ଯାହା ହେଉ ସେଇ ଚିରଚିନ୍ମୟ ଚିଦାନନ୍ଦ ପୁରୁଷ ସତ୍ୟପୀର ସତ୍ୟ ସନାତନ ଭଗବାନ ନିରାମୟ ପୁରୁଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଓ ଶାନ୍ତି ସଦଗତି ଏ ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ଆଉ ବ୍ୟତିରେକ ଆଉ ସଂସାରରୁ କେହି ମୁକ୍ତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ କେବଳ ଆଜ୍ଞା ଈଶ୍ୱର ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବେ ତାହେଲେ ପରମ ଜ୍ୟୋତି ପରମେଶ୍ୱର ପରମାତ୍ମା